सेंट्रल एशिया मुल्क लाइफ स्टॉक से भरा पड़ा है और पाकिस्तान भी लाइफ स्टॉक के साथ बड़ी महारत रखता है। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है 35 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट इस पूरे रीजन में कर सकते हैं। तो अगर आज से शुरू करते हैं तो अगले 5 सालों में हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान और आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है माशाल्लाह से किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मीर काशिफ यूनुस जो काउंसलर हैं किर्गिस्तान के। सर से बात करते हैं और पूछते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद किस तरह बेटर हो सकते हैं। ताल्लुकात हमेशा मेहनत से और जद्दोजहद से और कोशिश से ही हल होते हैं। इवन कि आप अपने घर में भी देख लेंगे, आप जब आप दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं और एक दूसरे को वेल विशेस नहीं देंगे तो हालात अच्छे नहीं होते। तो इसी तरीके से मुल्कों के दरमियान भी होता है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टेट लेवल पे होता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, MP, MNAs, डिपार्टमेंट्स, उनके हेड शामिल होते हैं। इस तरीके से जो ऑनरी काउंसिल होता है हर मुल्क का, जो कि वो अपॉइंट करते हैं अपना लोकल, तो वो उसमें फिर इसको फैसिलिटेट करता है। अब ये हालात अच्छे कैसे हो सकते हैं? हालात अच्छे हो सकते हैं, सबसे जो बड़ा इसका सोर्स है वो है स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के मुल्क में आके सीखते हैं और जब वो किसी अच्छी पोस्ट पे, बिज़नेस में, किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो हमेशा फिर वो उस मुल्क को याद रखते हैं जहाँ से उन्होंने सीखा होता है। दूसरा है बिज़नेस डेलीगेशंस, तिजारत। और जब बिज़नेस डेलीगेशंस एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे के साथ बिज़नेस एक्विपमेंट, बिज़नेस नॉलेज, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, जिससे एक दूसरे का रिस्क बढ़ता है। तो रिस्क बढ़ता है तो वो भी मोहब्बत का और वो भी ताल्लुकात की आसानी का बाइस बनता है। और फिर इसके बाद जो आ जाते हैं फिर सियासतदान, पॉलिटिक्स। तो फिर स्टेट लेवल पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ MOU साइन करते हैं, एक दूसरे की हुकूमतों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, एक दूसरे के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। फिर इसकी वजह से फिर हालात जो हैं एक दूसरे दो मुल्कों के दरमियान बरादराना हो जाते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया में क्या इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटिजिक लोकेशन में, हम बार बार ये कहते हैं। तो ये जो यूक्रेन वॉर हुई, उसके बाद फ़लस्तीन वॉर हुई, उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। वो इस तरीके से कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन सारे इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं और सिल्क रूट, सी पैक, क्वादर अब एक अहम रोल अदा कर सकता है कि जितने भी मिडल ईस्ट की जो ट्रेड है और जो फार ईस्ट की ट्रेड है वो ग्वादर के ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक जा सकती है। और जो सेंट्रल एशिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सी पैक के ज़रिए से ग्वादर और ग्वादर से फिर मिडल ईस्ट और फार ईस्ट में जा सकती है। और इसमें अगर डेड सी से हैं, ब्लैक सी से हैं तो 45 से 60-70 दिन लगते हैं, लेकिन इस रूट पे 8 से 10 दिन आप अपनी मसनूआत जो हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान के लिए, इवन कराची पोस्ट से भी जा सकते हैं। पाकिस्तान से टेक्सटाइल, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इसके अलावा कटलरी, जी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स गुड्स हैं, ये राइस, ये वो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया में जा सकती हैं और हम बड़ी आसानी से 5 से 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला सकते हैं अपनी इन मसनूआत के ज़रिए से। और ये पूरी दुनिया में इसकी क्वालिटी हमारी पाकिस्तान की मानी हुई है। सर, सेंट्रल मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया आपस में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ, ये काफ़ी गैप रहा और जब ये आज़ाद हुई हैं 91-92 में तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। और अगर जो मीडिया सेक्टर है सेंट्रल एशिया का और पाकिस्तान का, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले और कल्चरल जो हमारी कॉमन ग्राउंड्स हैं उनको एक्सप्लोर करे। जैसे जो नॉर्म्स, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, वहाँ से जो इवन के जो पाकिस्तान में जो तमाम सिलेबस पढ़ाया जाता है मदारिस में, वो हनफी या फिर बुखारी, वो सब तो वहाँ से आया। वहाँ से आया जो वहाँ के जो ये बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ, तो ये टाइज भी हैं। उसके अलावा जो मुग़ल दौर तक गुज़रा बाबर, वो वहाँ से आया। तो इसके अलावा फिर हमारे बहुत सी जियोग्राफिकल जो मिनरल्स, माइंस, एग्रीकल्चर, ये कॉमन है। जब हम वहाँ गए तो हमारी सकाफ़त कुछ उनका रंग चढ़ गया और जब वो लोग यहाँ आए कश्मीर में और पंजाब में, इंडियन कल्चर में, तो बहुत से रंग उनके सकाफ़त के हमारे पास है। तो इसलिए बहुत सी कॉमन ग्राउंड्स हैं, कल्चर के हवाले से भी, मज़हब के हवाले से भी और एग्रीकल्चर, माइंस, मिनरल्स के हवाले से भी, इवन एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, वो भी बहुत सी मॉडर्न ग्राउंड्स हैं हमारे पास।
سر پاکستان میں کن کن شعبوں میں ٹریڈ کی جا سکتی ہے؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو میں نے نام لیے، لیکن میں اس آپ کے سوال کو میں اس طریقے سے لیتا ہوں کہ انڈسٹری کون کون سی ہم کامن لگا سکتے ہیں. وہ ہے آئی ٹی مینوفیکچرنگ، موبائلس کی، لیپ ٹاپس کی، کیونکہ وہ ہمارا بہت بڑا اسکوپ ہے. اس کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری جو پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان جو آٹو موبائل ہے اس کا وہاں بہت زیادہ اسکوپ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فارماسوٹیکل، ان کو بتاب ہیں فارماسوٹیکلس کے لیے، تو فارماسوٹیکلس کے جے وی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ دوسری جو پانچویں جو بڑی چیز ہے وہ ہے لائف اسٹاک. وہ سینٹرل ایشیا ملک لائف اسٹاک سے بھرا پڑا ہے اور پاکستان بھی لائف اسٹاک کے ساتھ بڑی مہارت رکھتا ہے. تو دونوں اپنے ایکسپرٹیز کو ملا سکتے ہیں لائف اسٹاک کے لیے. اور یہ آپ کو بتاؤں گی جتنا بھی ریجن ہے، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، یہ پوری دنیا کے مور دین 40% ریسورسز اینڈ ویلتھ ادھر ہے. اور ہم اگر ان ملکوں کو، اس ریجنل کنیکٹیویٹی کو استعمال کریں تو جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ یہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جتنی ہماری ٹوٹل پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہے. تو ہم 35 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ اس پورے ریجن میں کر سکتے ہیں. وہ ایک دم تو نہیں ہوگی، لیکن اگر لیکن شروع تب سے ہوگی جب سے ہم شروع کریں گے. تو اگر آج سے شروع کرتے ہیں تو اگلے 5 سالوں میں ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں بڑے اچھے آسان طریقے سے. ایجوکیشن سیکٹرز میں کتنے مواقع ہیں؟ ایجوکیشن سیکٹر میں پرابلم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بات، میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے تک تو 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً، جو کہ ایک فگر ہمارے پاس آئی ہے. آج کل 9 سے 10,000 میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کرگزستان میں بالخصوص وہ سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کرگزستان میں. اس کے بعد کچھ سینکڑوں کی تعداد میں رشیا میں. ایکسپینس کم ہے، اور دوسرا پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ اسٹوڈنٹس، 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں. پاکستان کی اپنی گنجائش ہے 20 سے 25 ہزار کو اکوموڈیٹ کرنے کی، باقی 70,000 پھر خواب ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے. اس میں سے پھر 10-15 ہزار اسٹوڈنٹس یا 5,000 اسٹوڈنٹس کچھ پھر ابروڈ میڈیکل کی اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ کچھ لوگ چائنا جاتے ہیں، کچھ لوگ سینٹرل ایشیا میں کرگزستان جاتے ہیں، کچھ لوگ یورپ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے خواب زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کے لیے، تو اس لیے پھر لوگ وہاں جاتے ہیں. بالکل ایسے. سر ڈیلیگیشن ایکسچینج پروگرام کے تحت کون کون سے وفود پاکستان آ رہے ہیں؟ جو پچھلے سال پاکستان آئے تھے وہ ان کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس اور یونیورسٹیز کے جو انویسٹرز ہیں، اونرز ہیں، وہ آئے تھے پاکستان میں. اس کے علاوہ وہاں کی جو فاؤنڈر ملک ڈیری کمپنی ہیں شورو کے نام سے، وہ ان کے فاؤنڈر ڈائریکٹر، فاؤنڈر اونر پاکستان میں آئے تھے. ان کو پھر ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ آئے. اس کے علاوہ پھر آئی ٹی سیکٹر سے ان کے انسٹیٹیوشنس کے کچھ کنٹری ہیڈ پاکستان میں آئے کہ وہ آئی ٹی ایجوکیشن کے اندر کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے کچھ ان کے پارلیمنٹ کے جو لوگ آئے تھے. 2 کلچرل ڈیلیگیشنس آئے تھے جو پاکستان میں پورا اپنا ثقافتی جو اویئرنیس ہے پاکستان میں دے کے گئے. تو یہ اس قسم کے پچھلے سال کی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. اور انشاءاللہ اس سال ہم 2 ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں سے فارماسوٹیکل کا ایک ڈیلیگیشن جو بالخصوص جو ہم بالکل فوراً وہاں سے کیش کر سکتے ہیں. ایک کیا بھی ہے ٹی ٹیپ کے اور وہاں کے جو امبیسڈر ہیں ہمارے پاکستان کے زیگم حسن صاحب، وہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ بڑا کامیاب رہا فارماسوٹیکل کا ڈیلیگیشن. اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے صرف کرگزستان کی طرف سے وہ $20 ملین تک ہے. اور اب دیکھیں اگر پورے سینٹرل ایشیا میں ہو تو یہ $2-3 بلین تک ہماری فارماسوٹیکل کی ایکسپورٹ جا سکتی ہے. تو یہ کچھ پلانز ہیں اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ اللہ کرم کریں گے اس میں. تھینک یو سر. تھینک یو. سو مچ شکریہ جی. انفارمیشن اینڈ گیونگ دا ٹائم. تھینک یو.